بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. मज़मून ज़कात का मसरफ, मतलब ज़कात के मुस्तहिक़ फ़ुक़रा और मसाकीन हैं और वह लोग जो हुकूमत की तरफ से ज़कात वसूल करने के लिए मुक़र्रर किए जाएं, और वह लोग जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ राग़िब करना मक़सूद हो, नीज़ माल ज़कात ग़ुलामों को क़ैद से छुड़ाने और कर्ज़दारों की मदद करने में, राह खुदा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में और मुसाफिर नवाज़ी में भी इस्तेमाल करने के लिए है।